Bon, ça va, ndax féliciter initiateur qui est bon, c'est une bonne idée, mais golle roxete, golle xore ñan. Parce que nga suggestion yo gonu dabane, parce que nke ngana media nu kuraga, ngana radio nu ko yogo yon raga. Sonu ko i émission aho gabe musique ñan, 90% musique ñan. Musique 90%. Une musique mbana dabane, i émission ko 90%. Or que khagana lahi sonunga ina n'intéresse à émission no khana changement na khana débanu tana daban. Par exemple, vous parlez de l'environnement, de la diaspora, de l'économie, comment booster l'agriculture, l'élevage, la pêche, hein? Le chômage des jeunes, l'emploi des jeunes, hein? Khana higabe de par exemple les émissions sportives. Comme ça la jeunesse peut s'intéresser aux émissions sportives. Par exemple, le championnat d'Europe, les jeunes ils suivent le championnat d'Europe, hein? Les éliminateurs des Jeux olympiques, les championnats du monde. Comme ça, les jeunes, ils ont intérêt à la télévision. Mais à 90% toujours, mais il a avec l'internet là, ils vont suivre d'autres émissions, ils ont comme ça, même les industriels, comme ça, par exemple, comme ça, il y en a qui ont maintenant, ça c'est un développement, ça c'est trop suivi. C'est comme ça ils peuvent financer, ils peuvent gagner une publicité d'abord. Comme ça, nous avons industrie, nous avons une ligne, une publicité de la télévision, comme ça tout le monde va connaître ce que c'est. Mais si on est intéressé, il y a d'abord des Kenyans. Maintenant, côté culturel, bon, il y a des moments comme des théâtres et tout ça, mais aussi le débat sur le religieux. Est-ce que tu as vu? Parce que il y a des médias qui ont vendredi banane igadina kon vendredi ngana dangi anta dina mukiya wa khara koy khara mo kebe griller comme ça les débats il peut organiser des débats télévisés ana soro ñogon invité comme ça des intellectuels en Qur'an fiqh kuben gar sharia ngula igar fiqh lughul arabia lawol sané iga Qur'an yakandi iga sharia tout comme ça ni taxundi comme ça il pose des questions. Maintenant le public aussi téléphone pour poser des questions. C'est comme ça les gens peuvent s'intéresser alors. Mais quand toujours sur la musique, les gens ils vont regarder d'autres télévisions. Nkewa jamanu, nkewa hangabe muku, ngawa ngabe muku. Mais ngana hay hoy kutu tele kutu ko hay. Ado radio kutu ngana ho. Ado son ko nga kubeni yaninta hay. Hay ngana hay communiquer ke. So regabe gama terinka parce que maintenant les gens s'intéressent pas à communiquer no kubenu i gagnana RTS. Parce que ngana communiquer terinka anda muka iwa kati mama na aga tawire men nyakanga. Il va kati mama na katawire me ñimantine parce que c'est des choses inutiles, c'est inutile. Voilà parce que ante ke moko ngenga na xam kutu kutel nga ta ko pinda moko ngangi mutan maintenant nga xaw réseau monsieur nga xa encourager ne nga souhaiter ne bonne chance. Merci beaucoup. Nga xasu ko ni to nga jabu mais mara foga plateau kay kulu o metu na utu sadio na daga wara sakine nandaga wara kante nandaga wara janka o siyo metu nti memara wora démarche gebe deber dobe parce que professeur Ablaye Ba agare resu ngono ba atanda kiteningia kentu akuga kada illa tanjangare kebeko il faut beaucoup faire attention gérance mo et télévision ok en magana politique in télévision en magana radio télévision anya télévision be aga son in continue ni mei yo kha na télévision mutu na serebane xere bo kenga nanya aga dalo dala division nyana surtout wagado vision wagoro jidanda sara kento awu ngokuda donc debugu itambi khase bagandega parce que chaque fois kharo projet de nyalini ina debugu ndanga kekilo ina debri après contrat d'intal nyali dag aga sodun konti suram pana de ko amari ant filani tekitede on a tongo medanga akhacheyen koy tanyangelo ko mogobe télévision ni
awa khusumantanti anna mamade awa katula samboyal de kenyi dangare nawar gatchba wori kundu c'est des futilités fumbe ga son tindolo meta khara kenko radio télévision kay kenna courage kili soronga ina katalande surtout godebe ibe gana bagandi khana contrat nyangi da kero yere ke bugu yere yo khana khato khake initiative vraiment nke menchote isri nchote yo kha toujours khasib gane ina katunchila de man taka kiyandi di nyagande khempale yo toujours khana khato ngal diga men ko kundu agar sirabe toro khana khato ngal diga men dikia bon auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bon ngeton bakar mo sisa ngaba ko wawnde jama ke urbana sukundi tokondi jammu yo kuyine nang falle digam ko beni ko yer après professeur Abdoulaye Ba do fa Moussa Tandja yo na fatan jo kempalle c'est pas évident bon professeur ko mo be wok du visa strobe ni ngene ngira ngi metu chef d'entreprise yani ndi soan bâtiment bané voilà ndi soan bâtiment bané et devant aussi wo société nga wo kevin entreprise ne beni wo gari émission nga sponsorisé golyan kake bon wo gamul wana fumebe ko xaran xirsun koy diga mu ci no golle suga do astren legru agay bon legru ngay il ko wati diga mu no telelantian musique ban ado wo sonin ke agangebe wo xibaru festival ni festival après derrière il y a pas de suite qui ran golyan gagnant araga fi gebe wurgin sonin kara ko fono parce que média xarib jamane ngotrité pour nan katan kebaran jaran il faut média nyana bruit de ina information dangir kat kam dunko ina mu nant ke raison fulan sonin kara ku debe fulan ke problème non ina information mu agna se kambu kembre ina kati a jarano la donc kengen ko ngogere ara ben kin hay bon déjà journal ki kara c'est bien na deber sonin ki c'est très bien hotel ko tongana mo hotel civini et journal deber sonin français wolfo ado fulan kanne donc waxa journal ke sonin kanne que c'est bien mais ça serait bien xana français nga kefe information ke anani jamane ke xamel kutu iga wo région problème mu iga wo xawarum problème mu ken c'est très important bon Bab Bakary Samana diga me xako c'est normal hein faut se jopar il faut qu'on a mes déma donc il y a des déma déjà pour na déma xa problème il faut qu'il y a toy dans kata régler ta xa problème ngalo ko bi ibega médian de folman c'est pas compliqué kuguna une somme de 7-8 millions qui sont en grama il y a un moyen de faire kubiniga il faut que futun et monsieur ko futun il faut implanter sonin karasu plus de carmouma avec des abonnements avec abonnement qui entraîne ngani ma pour une émission il faut qu'on a abonnement yakit anani que somme c'est pas beaucoup sonin karasu 7-8 millions kofme c'est pas beaucoup kenani grand départ kembrexa igum il faut poser angara no su télé ga ñaga ñane en commande nga ma Allah ga sapen bon commande sur un bâtiment en fi to yi xibaru donc vraiment ce que je tiens à rajouter igni demat fu mebe xa demanen kane igum i haju nga fofu ina exposé ina kin sonin kara ina kin sonin kara mo ce que je propose comme lenki je vois qu'il y a des villages qui sont là dans fofu congrégation poste wa fa be ga ta on table ken tetou mais ça me fait plaisir de la connaître et d'entendre ses idées et bon département Bakel beaucoup au que département Canada so menega waoun de fonkaro moi je vois qu'ils sont pas là est-ce que Wag de Vision est-ce que communiquer que ban est-ce que droyen kara c'était pas l'idéal xara lettre en chef xara kin deb gumesu bon au fabé que je pense que il a lancé l'idée de Ibrahima Meni waraga sonin kara deman moxobe parce que sincèrement war sonin kara deman festival ni je suis pas contre pour ina au culture tout mais est-ce que on a média kit on a posé qui compte comme les autres Leral TV ni j'imagine communauté bega débé training yi wax té ba internet ça marche même bien qu'à la télé angana ni nokosu tu as des vues donc on a ko dema igna kat actini posen bon c'est notre intérêt de tous donc au chef d'entreprise ni pourquoi pas ina wax kof mais cadre sous Soninkara cadre politique de tous les bords de toutes les sociétés ini rakof mais ini moko ko iran faire des tournées aller voir tous les villages comme ngir war mo xobe xarak debe su problème begano debe ko tax mo de fotana voir chercher des cartes membres
sorongeri ga feddu mul iga sugaro mul iga fotar mul mais fu be ga sonin kara wurgin ngitu sere sugo i bogra xentu anga sonin kara mul te ibe ga sonin gentu sonin gem tiaxanin xibaren to xibaren quoi asuratu sobeña donc c'est une bonne occasion waxaraga content dans la société donc na aussi diga bi ngilonin ko ñi ma ngala café akhir ko parce que ni toi parce que na diga mi ko professeur Abdoulaye Ba diga muko anta ko non mi ngi so diga muko bando was na ke lancer sonin kara suga kekere mo be pour nan kat ko akhir diaman bo yalla ñagan xa fo su do nga ñan kaane alla ganna golle ka wurgi waka taw sino maga ñan studio ni nga ñan sonin kara debesu iga wo problème ni exposer inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum nga xa ko ñi Mamadou Soumaré wam pude jere mo debugume fofa ga re nga su ko yi to ndi jam agar fi mbeko lagari da xinde faamu fi siriyal ko ka kada nga kebe ko xada agana si debugumu naw gada hayre anan daga bundu anan daga xañaga ken dagu mangi ba jani yarde ku be diga sal ken ko kunu ngada ko gada dagu mun konte resi mushikal wala kenge kite kebe xare ken krush kenge kite kebe xare ken krush ntewe meni funga tala matamu yer meni legere tebe ngatewe mobilisation générale wala botu de barrière garayan ba o fote me commissaire nan de bari o ko hayri o do botu de bari commissaire ñen ni se mo commissaire ko ak yexay gal résultat ke kete ko batu har ka diga ka ken ku ngan kegal kebe wori anni yake anni sire anni gabunte agana kadi ñengi har famba ha sonu ko kure kebe gati fatade ke batu lenki har ken ko do siya parce que fofo gado manani ngey man dire jo ke terge ken kota alma khillaga tay gati debgumna mani ko ngani kon kon boore am kentatu mo parce que gomen ma départ ke teringa al sa ke tatu dugna def bege nak natu hada fam donc il faut xana debgum xani yakrosi dem go bon ko croché dem peut être nanto o def motivation war xakhir yego da gamante pour le carte entrée ko datta gunya ko meda almude on mi a drone mais drone dem palle al keta gra ke me ma kebe anaka jingi ngel kiati alhamdi kha anni ki ken kuma anni sirinyan almuri télévision nan ngi o sonu ko fo ngara ko sonu ko xamne nya ko alma ago fi nya ko il faut faire que et là kuma ça faut de jabar de ma diga mi ko biren ah soni ko do ko ci lom bari su dikite li poso ngatu ah ay ngi de xanga ta war xanga bu na comme bo ko bendi xagene xay question ko ma xay yere almudi fogra iron kenga almudi antikel yan ta ko bayan kenku ngan kegel kebe wari debu ko xali responsable yin kurosi xajina kirfata dobe almudi kershima ki lenke dik yaw debu banke almudi yo kempo ko dengu ngan idiga min ko kada ka gafi debu bon khadema war certain ne khadema xamina fo debu debu mu ñaxay gal yak de mun ko diga de kebe ko tamu ñako wadi kedo wadi ki wadi kedo
ken ku duga bani ke magay alma khana yam bi magay bo kunyene ndangen palle onati kunyene ndangen palle bo oy jama ke suma manu quoi bo comme déplacement ben soro ko gadir ten soro ko gadi mako be quoi bo nga kebe kab xam xeyta parce que digamen ci su ko ngi quoi bo olomunu ko oy mamanu quoi bo i viso kebe gade sigindi wacay bo soro kunandur goto ena maxi amburiye parce que dal golle kamma ara gana nya khasu segi serenga golle be kamma déjà idi de kita ga ampanti ga traîner mo ko be donc onandur goto onam maxi amburiye bo khaga gol nyanki tebe kamma hay magatu khadru goto xanan continuer kenya kamma xama kha gol nyanki te xam ga fara xar forman xar debari pour communication nya donc communication ke aga sikki mo ko be duna suga o be tunu mo ko be bo golle kenda marché on xartal kat sere soroñalen kat xay forcément soroñalen kat xay igar tuban tagan hay ke al soro ko kontandi al soro ko ñaxalen soro ko alin kat xay donc on tel sere mur lo xana xa golle ke alla bandini xana gomundi soro ko nari kat xay bo dogumu woro lu ngani kebe hagana xa xibaru ñu su gomundi financement nga ñana mo ko soa on est prêt au à soutenir donc kembana no o golle ngoko donc o yaxano warne ona jama mam assalamu alaykum ma yanne nga xarnati man ona la yang ani xarnati man filandi naka ñaga na kentel jallo yi comme xaba xrindi ni bres yare sire ñana ay ruwante ñan kan kamunya o gamba ha ko ona no ko kida no be ganya wuredu asis kristunyali ñu ngi xay ñu ko tani manya ñu ko sere la no ndang ya xey na ñu dam problème yani ma nga ko na yam bi ma إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارم الله تيجي عندنا ينبالي أدو فارم مخسالة وي خسوكونيني وي سونين كرا سوكونيني جل كينيو ما غاندي وي سونين كرا سوكونيني جل كيمباكا ما كينخنا وي سونين كرا سوكونيني أتا حكومة نمي إسو كفمانتي تاخي خسوندو تاخي كرومبونجو ناندغا ورا خانياغا ناندغا ورا جافنو ناندغا ورا hayre nandaga wara gajaga nandaga wara gidimaka nandaga wara ta kurumbo tanni beniga bange khoyiga tin manda khoyiga tin linsa khoyiga tin badugula wa sukunini angana daga no khusu sonin keke asuno baniya ambana ta khaso amban ta kurumbo ngasimana ku golliyo ku beni khago ma khawa gol nyangatiya yillene ki susu kofmante nyakapame angana sonin ko ngori igani Afrique nakhane ke gatina Afrique centrale annani ni o suana tahabane o suani kofobane o suana khirsibane angana daga sonin ko ngada ta khorebe debari ta khason nangi empalle ta ma ta ko sonin kara agan khoto Sierra Leone ta sarlo igada ta be deberno an khoro ta kunjus khangana daga no sonin ko khabila kutun jelini ayina kefiya fumbe ga ko mallin ko ndo fullu i jelini sonin ko ngayina kefiya inari no ko inaro ko fonno ko idan harandan kelen sonin ko nukundunya o gana daga no kusu Europe geri kem mo bani ani foyer ni mbange Amerique geri kem mo bani an no kusu khabile nin kutun sundo sonin ko nyabate ko yana misidun cigindini inari ka foy misidu kuno ko aganga be me misidu fono ku be no gadi sigindi oni tohimaka ona daga fo kurumbo tan ni sigindi ay angana daga nokku su taxe nyaagani dina nyaagani lada nyaagani sarahu nyaagani
kofo ñageni kentana ñageni an sonin ken kitten ñano ko kenga ñano qusu idan fofo suma kende bari kenya khalsiye kebe ga sonin ka ko ngasimana ka khalsiye kebe ga sonin ka ko igenale fofo dambe de berni kempo go khoto kempo aga roho kempo ag katunyana mo hosu ay igeni na hanu nyotira jo fene ira kinyane wacce sefe foni ku beni go maka igo khannun kinyandini may wori fayi foni ku beni go maka igo giyon kinyandini may golli yokuani iya ganjonta dinanta ganni golli yoku beni go maka na toti ganni moganta xume kamma debunya mogan foye bani adabari mogan kompohor bani adabari mogan taxure xe bani adabari khasasa ku yoku kundu ino kinyana me anani serbane suga nganta xure xe kenya nafa be ga ku yoku a khor khore nyan anna sere giawari ay anga mulla anga kaman kanne muku gelli tammanne mesine ay anga mulla na giangori ay kukundu ina giangutu ina beranga kho anga da birante ngori anya khonga aga alhaleni beni ay anga sutune anga suwalla ma hari anyi medai megana mewori biranta kun ko anga tunu bak soron ko idan kenna fo khore na tokoti Allah subhanahu wa ta'ala ma hada mere men ngarakane fofo tege fon sukane fofo aga fettuwa kunya cigi Allah subhanahu wa ta'ala gad hada mere men ngurgi na war fofo sukane parce que Allah subhanahu wa ta'ala gada fini tu debere adi julum malaika nungure adi trindi khayku fini tokonin tuba itintitu ay Allah subhanahu wa ta'ala yani tu Allah subhanahu wa ta'ala de ke kanan ka hokini adama ati malaika nan suyidan fondangi empale ta adama danga an khayku tokonin tuba adama gadi su tokonin ko idan ke kundo ad kanan ka honkita malaika nunkane ma Allah subhanahu wa ta'ala gatin malaika nun sunan chidi adama danga idan ku khana tuindi foninya ambana khanne nyaga ne anga tuintai ambana asunto ko khannendo giya kebe mega digamuno anya hempaye ay aga digamuno katang izan ku kundu naburu rufo ni nyani onan ko naburu nafkan ko na tohti fofo dambe serengeni nabure lay aga jamanya nafana ayam pasan munta kebe anga deberni aga serbane nyana fana ku kundu ay ana jamani nyana fana ana jamanu nyana fana ku kundu kille an orago sumpunin tapatay kille an orago kefintay kille an orago kofonin debernte kille an orago sarahum bangandinte kille an oraga metunutay kille an oraga gollin dometay kille ani oraga fufu deberni dome ay na tohti anani serbane suga grambate ampayta hunambatte nyangama Amerique ampayta hunambatte nyangama Europe ampayta hunambatte mi angama Asie ampayta hunambatte nya angama Afrique ono kitu kinime ona gollu ndabari ndawari kusahani kundu ko foyo goy France ide duto France ya na tuana nyogo demaga Afrique debundu bana beko har gana ni nganta toho kongo ha ide khalsi nyako fumi agebe igere mugu nanti tuana ke ay lixienga aga se fene se foni nya soronga kharanga dabaten aga de gangon de ber nanti wacce de killun kuti kane kebe igenya kinni dingiran tahim ha iga kinni sasa aga fumbe ga dingiran kinni iraga soron na fanati Allah subhanahu wa ta'ala dina ke anaburenti mak soron nyanchuhu na kofo yogo sigindi tiken kanne maka kofo ke faye anya international nya sas kofo ke faye ama khempe akembane demande anya soron chu su demande nya anya tuanu chu su demande nya ide nyambara hobadanga na kataga danga na misiden tagada ken tuana kuntu kendo yi tuanu invité ni gi grinde ni karasu yi den Europe iga tel soron nafano iga tel mare mun nafano I khana ille tuanu kun nafana khadi ina ko ti len kati karni golligebe ina ya khembagande kenchu kundu anyati ku sefe fonia anyati ku fayindi fonia anyati ku wori fonia kenyani onan dur khoto certain nindo firi ku kundu kha ido firi awre fe nanti do kane kita
ido firi ido sawiya gollu ku debernde mais o haray gillilenke wona dangiya na to soninke ngoro fofo ado sobe soninke ngoro fofo ago wakkili a debernde nya araya ya hen deberni aray deberni mo ko fumbe ganko to tanninge deber mo xobe ku fini khadi sorom khaw sawaniya onan khaw soron chawaniya pes soninke ngundiya na burentu na yiramentu na kofontu na kategeyentu kat soronchu sutu akunkania kat soronchu sutu akunkania kenyani fofu sugayi ay soninke no duragana sasata oganta rona fininga ona dugundi ma sorongan deber kha kembire soronyi kilempa enti soninkonya igana debere agana siro kembire inari ini duko ina debere anda siro kembire inari soninkonga bimadama yageni soronge sunu kembire ayina makanya gesi foni parce que Allah nte nyane gesundana anga legeri nyane gesundi fo gatini andaga kane na toxote anga legeri gesi fosu otini anyille falle amada kane parce que rebe geni soronge sunu soronga da nya batte angi kane anya geri ay sorongan kane anya ga sagi batta angatu kenga ay ko sagati falle nyane kenyani onam ma yillo falle wonan dogo kane maka serento khotoy tuwaku wonan dogo kane maka serento khotoy sarahu wonan dogo kane maka serento khotoy kofontu and sonin kenya wari harandan kelenki fi khaso beni ga burxe sorongan takitu har sa sonin ke amale semekum ayan jammu nya ko sonin kalle mendangata ay jammu ke ala silinto a girxentu an digame nya ko sonin kalle menta ay digame ke aya leslintu ay digame ketu ay anna nakhanya ko sonin kalle mendangata ay nakha ketu idan kenyani ona dur khoto do kembatte harandan kelenke ona mahro nyanga ona mahgil kilenka ma o garon nyanga wono nakhane nyatu ku demandi foni kundu ku se foni kundon khawona khane nyete iga sirono mokobe kenyani ngakha khilli katta wagadu vision e télévision ke ayani i hakkile nga projet khoro yi maka igan kawi ya khem bagandini igan kaw nyana télévision su igan kaw nyana télévision gume su maka kudo anna fanna ko to khorono kudo anna ko to fogebe kinni kudo anna ko to dallan fonkinni ay angamo kunya kita su ay antoko anga alhala kebea moko kebe iga ye sasa ayani sembe khore ganti maka iraganta fogebe kinni iraganta wakati gebe kinni iraganta fogebe sankini kha ondo na khani nyetu ogani dema sonin kara sugani kitun kofme na wuto debu nandaga woro khabilo nandaga woro kompo khoro nandaga woro obanne ni beni gayere wonan dur khoto sersuna har fonne bagandi kudo oraga wagadu vision jofana ken no kuy mobe ay akharaga kotunu nyana télévision kabe igatini sonin kan tele yanike télévision kabe anga tahunan sal no honta nan butonti ko télévision kutum mo ay anna tahu anna fay émission be galinga ndanga anna fay an khanne allada andina asu angale fofu alla ga kitan gelle kenyani onan dur khoto ona kulemu dema lemnu an khadi ogitu lenki fe oyitu gelle daru golnyangano nyani oyitu gelle daru i hammincu no sonin ka khokia oyitu gelle daru i hajuncu no sonin kara oyitu gelle daru i nahanu nyetunte nyan sonin kampisu hari conference gananya erani wala kania ike fini sikano nya iga daga na lini iga fini suya khonta khunme kenyani kunni megana yokke kita oyi simmana irayo lato ndini irayo talla lato ndini fumbe gan koto ganni igani daga na liebe igani gollebe deber kenya ona dur khoto gango nyani ngasoni nken su gangunu sersu anga siliti mera trinkana sersu anga siliti mera tu sersu anga siliti mera muku sersu anga siliti mera tu tigia tijati nyimya fayta hunu katakhay nga khili katukule munu demande telenka kebe gati no vagadu vision wona droxoto wono kitun kofme projet khoro yi maka igamul ina télévision ki na talla murgi ma haro debuku o kompon no o salni no o raga télé ke fayini anani muru ndentay ay kho télévision kutum mo o yaga ma debersu sereta nanterina debero danga
o yagama deber su seretananterina debero danga o yagama girta xanne maxa su seretante gilli aga gilli ta xanne maxa o yagamo naxanu ñetu su seretanti naxane ñetto danga na toxto o dina o xabila o kofo o marenga o taxurexu o debu o kompo xoro ser sunta kuñaxe mbagandino danga o yimme a falle keñana ono jikkello yimme allah subhanahu wa ta'ala dangiyen palle ono jikkello yimme ona ngironan cigi ona ku deberi certain ninga deber mo xobe o xaray deberni bal ay oray deberni fumbe gankoto ay certain ninga deber mo xobe gango ñani xana dur xoto xana gango ke ñumu tuana su anna kenya ngang hammi naburu gume su anna kenya ngang hammi sikana su anna kenya ngang hammi haranyi me fugantam makalla ga deberni nga seretu foyi makara ga deberni sembente ñagani kenga etan karamba tuwana ñagani kenga ti akitenga gollubeni naburu gume ñagani aga khabila ke no homba aga kofo ke no honga aga debe ke no honga aga marenga ke no ho ay anna ke khibare jofande annan dur khoto yenkini kudo aragi kitte kappa sonin kom mahay mo xobe kudo vagado vision ganya na television ka khore o suga fayni o salni no ho tele kitumon o ga fayni o kompon no nga o ga fayni o debunchu kho tanani nga deber mo xobe akhini fillah wona dur khoto ono na khane nyatu na tohti allah subhanahu wa ta'ala te gilli komende mana na komento ho agi funu kapalle mande mana ke kundu jamande mande nyan jamande manden ka annan dur khoto kenga annan kitte kefei annan takkellondi annan kallellondi ay ayam posu demande tan su serenga de berni allah faren kiye gede yogo anyino nga medina kon chumini kengede a jillinge ni medina a jimmulen ni medina gede ke amerene yahudinya silami ni nganari nyongo ayi tampindini anti inte jikitan la khalinge allah faren sallallahu alaihi wasallama ada kengede hammi silami ni nga kitan mobe iragi hajuni de berni Usman ibn Affan yangiri ada kat yahudi ke nantana gede ke gagiya ada jonkoro gede ke kama gede ke me jereken me Usman dina burengutu ada jonko kikini yahudi nga ari kata Allah fare ngado gede kharle mulli ati fare ndanga sasa ke gede fulan de Medina soronchuga me kat dabatenga wacha yanki temure anya mere fodi Allah fare nyahali ya kota masuga tunanta nyahali akota da digan kore yokoko ayani Usman keta akatu fo buresu de berna antaka tor antaka bertinado aljanna royen naha na tokati manne ada hajuni nyajar hajuni njarande ni manne ni jamanchu su igado kebe batte amarante ngi serebane akamanga ni sorontorno kudo na munne fay akendo khobo ada kini soronchu abugo soronchu sudan ham kenyan soronchu su munne fay kenyani nafa hore su soronchu suga munne fay ayam pasangunta ay nafa be serbana bana nga nefene ayam pasu nafa be serbana nyaga nefene izan ku fayindi foni do ku sefe foni kundu igo khannun kinyandin me igo jatin kinyandin me igo diga mun kinyandin me igo dinanga iga banganta hunda khuranta hunga iga koino iga jofandino anani oyo tawrokonga kude jamande mandi fonyani jaman kharamundi fonyani jaman terinke fonyani jaman payi fonyani aha iti angana sowe rondi islami sondomenga allah subhanahu wa ta'ala khanan chowondini izan kenyani ona soron chowondi tukufini kundu ona soron nyahalindi tukufini kundu ona fer sunya o khanan ke fi serebe ayiga soron nafana tikuyi iga forondi ni kufini kundu iga tallan murgini iga tallan telekane kuani diga ndepube nga tengeni maren sonin konchu kuani gango be nga tengen maren sonin ko su iga dingira su nyeke ya hen kamma iga lolo nyeke ya hen kamma kimbaka nyaga ni kinkenna nyaga ni saeli nyaga ni bambuku nyaga ni ke gango ay tengen kata suya ay asuni kitun kofme ona wagadu vision television ke ona nya telenka hore o sura ga mun na fenei o kompon no ngado salni no ado debu kuani digande pube ningi kono allah subhanahu wa ta'ala ganno khotondi allah ganno khotondi allah ganno khotondi allah ganno kitrifoni ngani wurgi
fumbe go kitten Allah ganna berkina jidi fumbe go kitten Allah subhanahu wa ta'ala ganna berkina jidi Allah ganno wurgi aganto mahayanka Allah ganno doro aganto roho Allah ganno ku aganto kuma Allah ganno jidi aganto nakasi Allah subhanahu wa ta'ala ganno khanu aganno sugandi Allah ganno khanu aganno sugandi wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته